Next, we call it R2P. Okay, R is rotary ataupun revolute. Okay, one here, and there are 2P, 2 prismatic. Prismatic here. Okay, naik turun dan dia akan pergi depan belakang seperti ini. Okay, this is so-called cylindrical configuration, R2P. Have 2 prismatic joint, 1 revolute joint. Okay, advantage ni saya rasa you boleh baca lah dan boleh fikir sendiri apa dia. Because they have 2 linear axes and 1 rotating, adalah specific dia. Can reach all around itself. All around meaning that it can revolute here. Dia akan pusing dekat keliling. Ini lebih terbuka berbanding dengan 3P tadi. Okay. Reach at high X rigid, rotational axis easy to seal, but they have disadvantages. Cannot reach above itself. Okay, base rotation axis is less rigid than linear axis. Linear axis hard to seal, will not reach around obstacle. Horizontal motion is circular. Next is 2RP, 2 revolute and 1 prismatic. Ni adalah advantages and disadvantages. Yang lain tu saya rasa you kena baca sendirilah. Saya bagi contoh 1 dengan 2 berdasarkan dia punya connection between the arms. Okay, sama ada revolute or prismatic. Dan kemudian dia ada nama dia lah. Okay. Next part is Skara. Skara have 2 parallel revolute and 1 additional prismatic. Okay, so seperti yang ditunjukkan. Skara ni banyak digunakan di industri. Yang paling senang untuk fabricate, untuk welding dan sebagainya. We have 1 linear axis, 2 rotating, high axis is rigid. Okay, ni boleh tengok tambahan yang lain. This is the 3R. Ini pun banyak digunakan di industri. Kita panggil anthropomorphic manipulator. Okay, there are 2 common design elbow type manipulators such as Puma and Cincinnati Malacron. Ini kalau dekat automotive industry banyak digunakan. 3R, 3 rotating axis, can reach above or below obstacle, largest work area for least workspace, 2 or 4 ways to reach a point. Maksudnya dia boleh menggunakan beberapa kaedah nak capai ke end position. Okay? Dia boleh pusing ke kanan, boleh pusing ke kiri, boleh twist untuk second arm, mungkin boleh twist untuk third arm. Okay? Difficulty to program offline and the most complex manipulator. This is disadvantage. Okay. Dulu kompleks, tapi sekarang ni kita ada computer with the AI. Okay, itu adalah contoh joint based on 2 main prismatic and revolute joint. Ingat, itu adalah komponen yang penting juga. Then we have robot degree of freedom, or we call it DOF. Siapa pernah dengar DOF? Hopefully you can understand this. DOF ni cara dia bergerak, berpusing ataupun extract or retract. Okay, which is a number of independent position variable which has to be specified to locate all part of a mechanism. In most manipulator, this is usually the number of joint. Okay, kita boleh anggap itu adalah number of joint. Berapa joint ada, kemudian berapa degree of freedom. In some cases, kita tak boleh kira berapa joint. It depends. So this is 1 degree of freedom because they have 1 joint between A and B. Okay, but here they have 1 joint between A and B but 2 degree of freedom sebab dia boleh bergerak apa? This B can go up and down. Okay, dia can move between the y-axis. Kita panggil y-axis, up and down. And then A can rotate. Okay, between the x-axis. Yang ni y-axis, ini rotate. Rotate on the y-axis, yang ni bergerak at the y-axis.
Okay. This is 3 degree of freedom, whereby B can rotate on the X or Z axis and Y axis. Okay. Kalau dia boleh bergerak atas bawah lagi, kita panggil 4 degree of freedom. Yang ni pula boleh bergerak lagi 6 degree of freedom. Kita boleh bayangkan humanoid robot yang berbentuk seperti manusia, kita yang punya jari-jari, kaki, pinggang yang lengkap dan sebagainya. Sekiranya robot tu ada 2 fingers, it can be up to 21 degree of freedom. Okay. Okay, working envelope of robot is defined by the point that can be reached by maximum and minimum movement of each axis or a combination of the axes. Okay. The shape of workspace for each robot is uniquely related to its characteristic. The characteristic based on the joint. Okay, itu kita panggil working envelope. Okay. Can be reprogrammed, working envelope. So you can see here, based on the joint. Okay, this is workspace. We call it a Cartesian, based on this 3P. Here 1R2P cylindrical, okay, spherical 2R1P, and here is a 3R articulated. Ini adalah workspace dia. Kena ingatlah 3P Cartesian rectangular, okay, here is cylindrical, here is spherical, working with this dimension, and on the spherical, looking at here, we call it as articulate. Okay, next, type and application of robots. Ini boleh cari kat mana-mana, senang saja. Application of robot. Mungkin kita boleh fikir sendiri, tapi must be specific and precise. Jangan you kata type application of robot tu contohnya untuk welding dengan spray. Itu lebih kepada application, bukan types. Okay, first, material handling used for handling including the moving component or assemblies to and from transfer line, the loading and unloading of machine tool, and the stacking and packaging parts. Okay, the advantage is increased productivity because of the shorter cycle, reduction working in progress. Okay, tak ada barang yang tersimpan, elimination, wrong spelling, of the need for the personal work in hostile or unpleasant environment. So secara umumnya, robot ni kita gunakan adalah untuk apa? Senyap je. Saya rasa kena dengar bunyi suara lah sikit. Untuk memudahkan kita. Mudahkan kita. Itu dengan kata lain kita mudahkan. Tapi saya bagi terms yang paling mudah. Robot adalah untuk ganti manusia. Manusia buat kerja kan? So, kita nak gantikan manusia ataupun kita nak gantikan separuh manusia ataupun nak gantikan separuh tangan, kita kena robot. Itu adalah main application of the robot untuk kerja kan. Sebab tu robot ni dia ada rules dia kan. Kita tak boleh nak suka hati. Katakan you pandai dalam program, you pandai dalam fabrication, kita nak buat AI yang hebat dan sebagainya kan. So based on the mutual understanding, dia ada rules dia. Kita tak boleh saja nak buat robot AI. Sebab robot ni dikhawatiri akan lebih pandai daripada manusia. Sebab sekarang ni dia boleh download apa-apa semua dalam cloud. Maklumat, data, data peribadi, data bukan peribadi dan sebagainya.
Itu seperti dalam cerita lah. Kan? Kenapa nak ganti manusia? Itu soalan yang kedua. Kenapa nak ganti human ni? Orang lain pula, mungkin. Ada nak cerita? Increase productivity. Betul, increase productivity, less work, increase productivity. Dia sebenarnya dalam industri, kalau you pergi kat kilang-kilang yang mementingkan productivity ni, dia punya slogan dia, tapi tak tertulis. Tapi main slogan dia ialah reduce cost, increase productivity. Itu je. Macam mana nak, hari-hari dia duk cari jalan. Macam mana nak reduce cost dan nak tambah produk. Kalau terms dalam bahasa Cina, prosperity. How ke apa ong punya juga, how punya juga. Prosperity, dalam bahasa Inggeris dia guna prosperity itu nak jadi kaya lah. Semoga anda kaya, semoga kita kaya, yang penting kaya. Itu adalah terms dalam industri. Reduce cost, increase productivity. Tapi sebenarnya ada banyak lagi peranan robot di dalam industri itu yang penting, yang mungkin kita perlu perhaluskan. Itulah peranan yang kita belajar dalam kos ini untuk mengetahui macam kita panggil the feelings of how to handle robot ni. Dia sebenarnya untuk membantu supaya yang tempat yang bahaya, membahayakan manusia, kita kurangkan bahaya, kita guna robot. Contohnya untuk diffuse bomb, okay? Untuk masuk ke tempat yang panas, okay? Guna robot. Itu lebih kepada risk and emergency part. Yang keduanya, because of less manpower, kita semakin malas nak bekerja di industri, di tempat-tempat kotor, penat dan sebagainya, kita guna robot. Okay. Yang ketiganya adalah untuk reduce error. Manusia ni tend to error. Sebab apa? Letih, penat, mengantuk, hilang daya tahan badan. Robot ni mesin, dia tak tahu semua tu. Selagi dia tak wear and tear ataupun program dia tidak diganggu, selagi itu dia akan precise and accurate. It's depend lah setakat mana you boleh fabricate robot tu. Okay, saya biarkan semua ni untuk anda fikir. Kita akan pergi kepada next lecture pada hari Rabu ni kan. Okay, so buatlah pre-revision, saya akan share beberapa lecture lain. I will stop the record. Okay, ada apa soalan sebelum kita berpisah untuk secara sinkronos? Saya masih lagi berada di talian, sekiranya ada apa nak discuss ni di dalam grup. Okay, silakan. Dr. share notes dekat YouFuture kan? Sorry, kuat sikit suara. Dr. share notes dekat YouFuture kan? Buat masa ni saya share dalam WhatsApp. Oh, okay. Thank you. YouFuture tu saya tak access lagi. Walau macam mana pun saya akan letak jugalah di YouFuture. Sebab itu adalah requirement. University ni kena upload di YouFuture. Lain? Soalan? Okey, sekiranya tak ada soalan, saya berhenti di sini dulu. Ada apa masalah lain boleh tanya terus di WhatsApp. Bye, thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam, thank you, Prof. Thank you, Prof. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Bye-bye.